पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सहयोग से आसनसोल जिला पुस्तकालय द्वारा आयोजित आसनसोल एनसीसी मैदान में शनिवार को आसनसोल पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सहयोग से आसनसोल जिला पुस्तकालय द्वारा आयोजित आसनसोल एनसीसी मैदान में शनिवार को आसनसोल पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया। राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दल के सदस्य अशोक रुद्र, अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक, जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। কিনে বাড়িতে রাখলেন, আপনার যখন অবসর সময় হবে সেই অবসর সময় সেটাকে একটু পড়ে নিলে চিন্তা ভাবনা আপনার যে মননশীলতা সেটার মধ্যে কিন্তু আপনি যেতে পারবেন। সেকেন্ড, বিভিন্ন ধরনের লিখতে পারেন। সেই লেখাগুলো আজকে একটা ছেলে বা যেই হোক একটা পেয়েছে যে বইগুলো লিখে তাদের বইগুলো কিন্তু আমাদের রাইটারের বইগুলো রবীন্দ্রনাথ উনি তো পেয়েছিলেনই, তাদের উপন্যাস, তাদের নভেল, তাদের ছোট গল্প, এগুলো দেখুন। সুতরাং আমাদের মধ্যে অনেক প্রতিভা আছে, তা এই প্রতিভার বিকাশটাও কিন্তু। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।